अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मैनचेस्टर में मौजूद हैं जहाँ पे आराई काउंसिल यूके के तहत एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। ये म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है, फंड रेजिंग भी की जाएगी और लाइक ऑल इन ऑल इसमें सब कुछ हर तरह की एंटरटेनमेंट भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आराई काउंसिल यूके के चेयरमैन परवेज़ आलिम। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो आपकी आराई काउंसिल है इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने कब इसका आगाज़ किया है, उसके अगराज मकासद में क्या चीज़ें शामिल हैं। जी, जनरली इसका आगाज़ तो तकरीबन आज से 2 दहाई पहले, तकरीबन 20-25 साल पहले किया था और इसके जो अगराज व मकासद हैं वो बहुत वाज़े हैं और जिसको मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत देर कर दी बहैसियत मनासुल कौम भी, बहैसियत पाकिस्तानी होने के भी और बहैसियत मुसलमान होने के भी। उसकी वजह ये हुई कि जब हम यहाँ अपने रोज़गार के सिलसिले में आए और यकीनन ये आवाज़ तो हर तरफ से सुनाई तो दे रही थी कि हम दिनों शबो रोज़ कमाने के चक्कर में हैं, इसमें कोई बुराई नहीं थी। हमने मकान, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम, बाज़ लोगों ने इतनी कि हाईली क्वालिफाइड भी कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये मैं आज भी कहूँगा कि किसी को इस बात का एहसास नहीं हो सका कि जिस चीज़ को हम खोए जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम हाथों से निकलते देखते जा रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है। वो एक एहसास था और वो एहसास किसका, वैल्यूज़ का, कि जिसने वो चीज़ टोटली मेरा ख्याल है कि इस हद तक ख़त्म कर दी कि एक पढ़ा लिखे इंसान से हम कभी ये तवक्को नहीं करते कि उसको ये ना पता रहे कि मेरे पेरेंट्स क्या हैं, उसको ये ना पता रहे कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, उनको ये ना पता रहे कि हमारा बैक कंट्री पाकिस्तान क्या है। उसको कम बैक करने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम गेम मोरलेस हम आउट ऑफ गेम फील कर रहे हैं। अगर हमें कम बैक करना है और कम बैक ये एक मैसेज है कि हर बंदा इस चीज़ की फ़िक्र करे, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक कबीले के, बहैसियत एक फैमिली के, कि हमने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाना कैसे है। ये हमारी एक कोशिश है। और मैसेज क्या है कि लोग अपनी मर्ज़ी से शादियां कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है कि 7 दिन नहीं गुजरते, 10 दिन नहीं गुजरते तो वहीं से इतला आ जाती है कि जी ही बिन एंड शी बिन डिवोर्स। वी डोंट वांट, क्यों इसका मेनली मैं नहीं कहता कि उसमें एक्चुअली में, लेकिन हमने जो तजज़िया किया है, हमारी जो फाइंडिंग है, हमारी ये फाइंडिंग है कि उसमें वैल्यूज़ नहीं रही। अब हम किस तरह फैमिलीज़ को मुस्तकम और यूनाइटेड और कैरी ऑन किस तरह करते हैं, उसका एक्चुअली उसमें वैल्यूज़ का बहुत हाथ है। जब कोई घर में छोटी बहुत बड़ी बात होती है, हमें ये आता है कि हमारे पेरेंट्स से हमारी क्या कमिटमेंट थी, हमारी वाइफ के पेरेंट्स से क्या कमिटमेंट है, हमारी सोसाइटी में क्या कमिटमेंट है। हमने जो फैसला करते हुए पहले ये बिल्कुल सोचा था कि हम जो अपनी कमिटमेंट करेंगे उसको फॉलो ये नहीं है। तो इस चीज़ से हमने बहुत महसूस किया है। तो दूसरा मैं पूछना चाहूँगी कि जबकि गैर मुल्क में रहते हुए हमारी पहचान बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी होनी चाहिए, उसमें आप एक आराई अंजुमन का, आराई काउंसिल का, उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या मकसद है। जी हाँ, कि मैंने कहा कि हमने एक इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश शुरू की कि अब हमने देखा कि हमारे लोगों ने हमें एक्सक्यूज़ चाहिए होता है कुछ काम करने के लिए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये आपका एक्सक्यूज़ है, सही है, एक अच्छा काम करने के लिए। लोगों को करप्शन करने के लिए एक्सक्यूज़ चाहिए होता है कि मैंने क्यों करप्शन की। और जब आप कोई बंदा गलत काम करता है उसके पास कोई ना, लेकिन हमें ये अच्छा काज करने के लिए एक अच्छा एक्सक्यूज़ चाहिए। वो इस तरह मैं कहता हूँ कि पहले तो लोग कहते हैं कि अगर आप इनको ट्राइब और वैल्यूज़ में ना रखेंगे, हर आदमी, हर शख्स के लिए लामा फ़िक्र है। और लोग क्या कहते हैं कि अब वो जब शादियों के अज़वाज में, जब शादियों के बंधन में जाने से पहले वो ये नहीं सोचते, वो कहते हैं कि वो मज़हब भी छोड़ रहे हैं, वो ट्राइब भी छोड़ रहे हैं, वो कंट्री भी छोड़ रहे हैं। लेकिन उसको हम उन गाइडलाइन को देखते हुए, इन ख़तरात को देखते हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपनी नस्लों को महफूज करना है, उनको उन वैल्यूज़ में रखना है जो उनकी बेहतरी के लिए।
میں دوسرا ایک آپ سے کہ یہ جو آج کا فنکشن آپ نے اہتمام کیا ہے، اس میں لوگوں کی ایک بہت کثیر تعداد نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہاں، اب یہ اور ایک میرا خیال ہے کہ آپ بھی بخوبی اس بات کا علم ہوگا کہ برسوں برس ایک شہر میں، ایک اسٹریٹ میں رہتے ہوئے، ایک محلے میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، لیکن میں نارتھ کی بات کروں گا کہ اس میں پھر بھی کچھ اس لحاظ سے بہتر معاملات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، ورنہ یو کے گرد و نواح کا اگر آپ اندازہ کریں تو لوگوں کو کوئی پہچان نہیں ہے۔ جب ہم پہچان کی بات کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری پچھلی گلی میں ہمارا کزن رہتا ہے، ہمارے کوئی ملک کا باسی رہتا ہے، ہمارا بھائی رہتا ہے، ہماری مامی رہتی ہے، ہمارے کوئی گرانڈ پیرنٹس کے روٹس ادھر ہیں۔ ہم نے یہ بالکل کوشش کی ہے ٹو گیٹ ٹو پیپل ان ٹو نیٹ ٹو نو ایچ ادر۔ آج آپ ادھر ہیں، یہ آپ کی اور میری پہچان ہوگی کہ یہ میرا مطلب کہ ٹرائی ٹو کریٹ دا پلیٹ فارم ویئر دا پیپل نو ایچ ادر۔ ایکسکیوز می، پھر لوگوں کے پاس اور ایکسکیوز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ گوروں میں، دوسروں میں جو شادیاں، رشتے ناتے، جب یہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، سمینہ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جو بہت ہونہار، جو بہت ویلیو کو ریگارڈ کرنے والے بچے جب گھروں سے یونیز میں چلے جاتے ہیں، اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لنڈن یونی میں چلا گیا تو والدین یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، ماسٹر کرنے کے بعد واپس آئے گا۔ ہی ڈونٹ کم بیک، کہ وہ اسی جگہ اپنے اقتدار، وہ مغربی تہذیب، وہ معاملات میں، اور والدین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ پتہ چلتا ہے کہ بیٹے نے تو پہلے ہی شادی کر لی، اچھا پھر وہی بیٹا بتا رہا ہے کہ سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا، بچہ بھی پیدا کر لیا، چھوڑ بھی دیا۔ آپ کا میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یو آلسو ویل اویئر واٹ وی آر اباؤٹ۔ اچھا، اور پھر The message is we as a nation, as a tribe, we should get united. اور جب آپ متحد ہوں گے آپ اچھا کام کر سکیں گے۔ آپ جب متحد ہوں گے کہ ملک اور قوم کی بھی خدمت کر سکیں گے۔ جب آپ متحد ہوں گے اور ہمارے لوگوں میں ہم ایک دوسرے کو اسسٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ ہیں، اگر کوئی میڈیا کے حوالے سے ہمیں اسسٹنٹ چاہیے ہوگی، ہمیں پتا تو ہو کون ہے ہمیں ہیلپ کر سکتا تھا۔ سمپل از دیٹ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ So nice of you. Lovely talking to you. تھینک یو۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے پرویز عالم سے، جو آرائیں کونسل یو کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے پاکستان سے یہاں آئے تو انہوں نے اپنا سفر ایک چھوٹی سی گروسری شاپ سے شروع کیا، ایک فیکٹری میں کام کرنے سے شروع کیا، لیکن آج یہ پاکستانیوں کی یہاں شناخت بن چکی ہیں، بزنس کمیونٹی میں بھی اور سوشل سرکلز میں بھی۔ اور آج کے اس پروگرام میں جہاں پہ یہ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم سب بہت سارے لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں مختلف جگہوں سے، وہ ایک جگہ مل کے بیٹھیں، انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کریں، شاعری سنیں، میوزک سنیں۔ وہاں پہ ایک اچھے مقصد کو ذہن میں رکھا گیا، وہ پاکستان کے سیلاب زدگان کو۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کریں، تاکہ ہمیں ایک دوسرے کا سمجھنے کا موقع ملے اور ہمیں ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی ہو۔ سمینہ، TV 786 نیوز، لندن۔